Fertig? Bereit? So. Das ist Peter. Peter ist ein Lehrer. Er ist nicht nur ein guter Lehrer, sondern auch eine interessante, also hier ist das R normal, weil es vor einem Vokal steht, Person. Er erzählt immer viel von seiner Familie und bringt, hier haben wir wieder das R ganz normal, weil es vor einem Vokal ist und nicht danach, bringt vielen Deutschlernern die Sprache bei. Okay. Ich habe das extra mit diesem A geschrieben, damit wir das einfach mal versuchen, ob du das so besser sagen kannst. Und hier ist dann der... Jadi ini yang tadinya ini dibaca A. Nah, itu ya. Sekarang kita coba satu persatu. Minta tolong dari Rian dulu. Jadi A semua ya. Yang merah. Baca yang mana, Her? Semuanya A? Ya. Das ist Peter. Kita bergantian aja ya, dari Rian dulu, das ist Peter, betul. Terus naik ke atas, Eudia. Peter ist ein Lehrer. Ist ein Lehrer. Ya, terus Jojo. Er ist nicht nur ein guter guter Lehrer. Lehrer. Nah, bagus. Berikutnya Eudia lagi. Sondern ya. Auch eine Biasa ini, interessante Person. Ya. Rian. Er. Selbst. Ya. Ima. Viel von seiner Familie. Ya. Familie. Ya. Terakhir Jojo. Und bringt viele Deutschlerner die Sprache bei. Ya. Und bringt vielen Deutschlerner die Sprache bei. Nah, sini ada kata baru beibringen ya. Saya matikan dulu biar. Oke. Ada kata baru tadi beibringen. Itu artinya mengajar ya. Kata lainnya adalah unterrichten. Misalnya ya. Frau Siwi is, mungkin saya aja lah. Herr Setiawan is Deutsch Lehrer. Nah gitu bacanya. Ya. Nah, by bringen, ini bringen itu kan kata kerja. Bringen yang nomor 2. Sorry. Loh, kenapa ini? By bringen. Nah, bringen itu ditaruh di nomor 2. Bring
viele, banyak pelajar ya. Viele Schüler bei. Nah, jadi banyak terlibat. Ya. Atau kata lain, er unterrichtet viele Schüler in SMA misalnya. Jadi beibringen sama dengan unterrichtet. Oke. Nah, itu adalah mengenai pengucapan huruf A tadi ya. Dan kata beibringen. Jadi dia penerapannya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan latihan kemarin. Nanti bisa lihat di videonya. Oke, lagi rekam. Oke. Sekarang kita lanjutkan latihan kemarin. Online agak. Nah ini ya. Kemarin kan masih ingat ein Dialog im Büro. Ein Dialog im Büro. Ini kemarin sudah kita jawab. Jadi lihat dulu pertanyaannya apa ya. Jawabannya apa. Guten Tag. Titik. Anda cari sesuatu, kemungkinan kan cuma ini, karena setelah titik ya. Suchen Sie etwas? Ya, mein Büro. Saya baru di sini. Ich bin neu hier. Jadi bacanya hier. Oke, kemarin sampai sini. Sind Sie Herr Heinemann? Ya. Apakah Anda Bapak Heinemann? Herzlich willkommen. Mein Name terakhir kemarin sampai dia ya, berarti Jonathan ya. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Herzberg. Ich hier als Sekretärin. Berarti sekretarin itu adalah seorang seorang yang bekerja sebagai asisten dari sebuah kantor ya. Nah, berarti pilihannya yang artinya bekerja yang mana? Yang ini ya, arbeiten. Oke. Coba ya, ich arbeite hier als Sekretärin. Nah, sekarang kita coba ngisi ini. Titik-titik si sini Anda huruf besar. Berarti di sini nanti kemungkinan huruf besar ya. Berarti pilihannya ini hanya 3 ini. Suchen sudah. Berarti tinggal Feld sama Common ya. Sekarang gilirannya tadi terakhir Jojo ya. Berarti sekarang Eudia. Berarti isiannya yang mana? Suchen sudah. Perhatikan kalau si besar berarti yang cocok adalah akhiran yang mana? Apakah Feld atau Common? Felt. Lihat C-nya. C-nya besar. Masih. Common. Common. Common C. Here is Ihr Büro. Artinya apa tuh? Dia memerintah ya. Datang ke sini. Ini kantor Anda. Oke. Sekarang, oh, das ist ein schönes Zimmer. Nah, sudah itu berarti sisa ini jawabannya ya. Nah, Valen kemarin ingat nggak Valen kemarin? Valen ada ingat? Merasakan ya.
Dia macam-macam tuh, ada film. Kita di menyarankan ya. Tapi ini bukan. Film merasakan. Oke, kita lihat. Atau bisa mengisi. Kita lihat mana yang cocok. Oke. Hoffentlich alles da. Berarti apa nih? Semoga, artinya hoffentlich. Semoga semuanya ada. Berarti yang dipilih dari mana? Kalau semuanya berarti, kalau berkeberadaan berarti pilihannya antara ini atau ini. Karena sign. Pilih yang mana? Kalau semuanya berarti banyak atau satu? Kalau semuanya itu. Sifatnya plural atau satu? Jadi pilihannya sin atau is. Jadi nanti ada dua ya. Ada dua kata. Oh, ini beda nih. Oke, alles ini ya, harus saya jelaskan. Oke. Kita tahu kalau sin itu untuk yang banyak. Is itu untuk yang satu jumlahnya ya. Sekarang dalam bahasa Jerman ada yang untuk semuanya. Mereka punya dua kata yaitu alles dan alle. Oke. Nah, alle itu sifatnya lebih dari satu. Nah, kalau alles itu satu per satu. Contoh ya, misalnya ini. Misalnya ada nama, misalnya nama misalnya siapa namanya tuh? Ya kalian bertiga ya, Dian, Jonathan, Eudia. Oke. Nah, ini lebih cocok ale atau ales? Dari Eudia dulu, ale atau ales? Kalau mau dijadiin satu. Ale, Ale semua. Oke. Tapi kalau ada namanya satu-satu, dia cocoknya ales. Nah, kecuali kalau begini. Klase health ya. Misalnya kita bilang semua yang ada di kelas 10 ibu ya. 11 ibu. Nah, sekarang kita pilih ale atau ales. Menurut Rian, kalau berdasarkan contoh tadi, kalau ales ada nama-namanya. Ale. Ya, berarti udah bisa. Jadi kalau dia tidak detil itu ale. Ya. Oke, satu-satu. Jadi ales tuh lebih artinya dua-duanya emang semua, tapi ini lebih sifatnya singular ya. Jadi dia satu per satu. Misalnya semuanya selesai.
Nah, kalau dalam Jerman mereka pakai alles klar, artinya satu persatu tidak ada yang ketinggalan. Ya, itu lebih cocok alles klar. Karena dia satu persatu, maka untuk alles lebih cocok is atau sin. Menurut Eudia. Berdasarkan yang di atas. Pakai is. Ya. Maka untuk menjawab yang ini, kita sebaiknya pakai antara dua ini kan. Kita sebaiknya pakai sin atau is. Kita coba pakai is ya. Kita coba pakai sin dulu, bisa nggak? Karena ini hanya alles ya. Nah, lihat merah dia, nggak bisa. Ya, karena ada alesnya itu. Ales itu sifatnya satu persatu. Maka ini harus diganti is. Nah, baru dia hijau. Ngerti ya? Ales. Karena ales itu sifatnya satu persatu. Artinya sama, artinya semua. Ya. Jadi kalau ada ales berarti is, kalau ada ale berarti sin. Nanti tergantung soalnya. Oke. Dot, di sini ada kalimat dot. Schreibtisch itu meja kerja. Der Computer itu bacanya ya. Der Drucker, das Telefon, der Computer itu komputer, der Drucker itu printer, das Telefon, telepon, die Schreibtisch lampe, lampu meja kerja, der Stuhl, und hier ist das Regal, regal itu rak. Oke. Nah, dia nyebutin satu-satu. Tetapi dalam keseluruhannya. Nah, kembali, dia is sudah ada. Berarti antara apakah kembali is atau tetap sin? Kalau banyak begini, lebih cocoknya apa? Di situ ada, gitu ya, dalam bahasa Jerman, di situ ada, kalau bahasa Indonesia kan, misalnya kita bilang gini. Di ruangan ini ada, nah bahasa Indonesia mudah, adanya itu sama, nggak ada perubahan. Ada terus ya. Di ruangan ini ada komputer, meja, printer, dan lain-lainnya. Nah, itu bahasa Indonesia. Sedangkan ada dalam bahasa Jerman kita tahu ada banyak. Mulai dari bin, mulai dari is, mulai dari sin, mulai dari side. Nah, ini pasangannya harus ada do, is, dia laki-laki, dia perempuan, she, is. Nah, sin untuk apa? Sin untuk kami dan Anda dan mereka. Nah, side untuk kalian. Sekarang untuk kalimat ini, kalau kita terjemahkan ke bahasa Jerman, in diesem Raum. Nah, adanya kita kesulitan kan? Adanya apa? Kita pakai bin, bis,
Kita tulis dulu bendanya. Komputer, Schreibtisch, Drucker, und so weiter. Nah, sekarang jadi pertanyaan, untuk ngisi yang sini, kita pakai yang mana? Bin kah? Bis kah? Is kah? Sin kah? Side? Coba kalian pikirkan, yang mana yang kalian pilih? Mulai dari Yonatan dulu, yang mana yang kamu pilih? Untuk ngisi yang ini kan ada. Adanya kan belum nemu. Ambil dari sini ada. Menurut Yonatan yang mana? Bebas saja yang mana dulu. Yang mana yang kira-kira yang menurut paling masuk akal? Oke, lewat Destrian. Sin, Pak. Oke, kita tampung dulu. Menurut Eudia? Sin juga, Her. Ya, betul. Karena banyak. Makasih. Ambil yang sini. Nah. Oke, berarti bisa ya. Nanti bisa dilihat di videonya. Berarti untuk mengisi yang ini, pilihannya tinggal itu kan. Tuh lihat. Tinggal Glaube. Glaube itu meyakini. Felt itu menyarankan bisa. Mengisi bisa. Können artinya bisa. Sama Sin. Tinggal 3 pilihan. Nah, berarti untuk mengisi yang ini adalah yang mana? Menurut Eudia, yang mana? Sin. Ya, sama kayak tadi ya, cuman indoor tuh di sana ada, nah itu ya. Dan ini adalah rak-nya. Nah, titik-titik etwas sesuatu kira-kira dari ada meyakini, Glaube tuh meyakini atau percaya. Felt itu kurang atau mengisi, bisa juga tergantung konteks ya. Können bisa. Dari 3 ini mana yang cocok? Menurut Rian. Yang pasti ini titik ya. Felt. Ya, felt etwas masih ada lagi, itu artinya felt etwas. Oke, berarti tinggal 2 ini lebih mudah ya. Oke, berikutnya. Nein, tidak, saya titik-titik tidak. Oke, Glauben ini bisa percaya, bisa meyakini, bisa juga berpikir ya. Tergantung situasi. Sama kayak felt tadi, bisa kurang, bisa mengisi. Oke. Jadi itu tergantung situasi ya. Sorry, kemana nih? Ini saya ketik. Jadi dia maknanya tergantung situasi. Jadi tadi ada kata valen, dia huruf kecil sebenarnya, tetapi karena di awal kalimat dia huruf besar, dia bisa berarti kurang atau mengisi, tergantung situasi. Dalam hal ini dia berarti kurang. Itu yang maksudnya sesuai makna ya. Terus nanti ada Glauben, yang artinya bisa percaya, bisa juga pikir. Jadi tergantung situasi, dua-duanya bisa di. Sekarang untuk yang ini tinggal 2 nomor terakhir. Tadi kan yang Frau Hesbeck nanya, masih ada lagi, masih kurang atau perlu sesuatu lagi? Dia bilang 9 titik-titik nih. Kita tampung jawabannya masing-masing dulu. Menurut kalian, jadi tinggal 2 kan, yaitu Glaube atau Können. Dari ih-nya kelihatan mana yang bisa dipilih ya. Oke, mulai dari Eudia, berarti yang dipilih yang mana?
Yang Glaube. Glaube, ya betul. Ich glaube nicht. Terakhir baru können. Pilih, bisakah kita? Können wir später zusammen Kaffee trinken? Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Mungkin kita bisa lain kali später, bacanya später ya. Zusammen, ini bacanya zusammen. Seperti baca tsunami, zusammen Kaffee trinken. Ya mungkin kita bisa nanti kapan-kapan minum kopi sama-sama. Gerne, kata Herr Heinemann ya, dengan senang hati. Bis später. Nah sekarang sebelum kita akhiri, kita latih dulu pengucapannya. Berurutan ya, mulai dari Yonatan, dari sini. Terus Rian, terus Eudia, terus nanti naik lagi terus ya. Silakan Yonatan. Guten Tag, suhut si etwas. Etwas, ya. Rian, Ja, mein Büro, ich bin Neuher, ini Noi. Neuher, Ya, ya. Tolong diulang biar bagus. Ya, mein Büro. ja, mein Büro, Ya. ich bin Neuher, Ya, oke. Terus berikutnya, Eudia. Sind Sie Herr Heinemann? Ya, Jojo. Ya, Ya, Dian. Destrian. herzlich willkommen, mein Name ist Lisa Herzberg, Ya. ich arbeite hier Iya. als Sekreterin. Sekretärin, Ya. ya, sekretärin. Sekreterin. Jadi A-nya jadi panjang karena ada E. Terus masih? Kommen Sie, hier ist Ihr Iya. Büro. Here is, lebih cepatnya, here is Ihr Büro. Ya. Ya, Jadi Büro. huruf R kena vokal jadi A. Jadi Büro. Jadi ada A-nya sedikit. Diusahakan semirip mungkin ya. Kalau Buro masih kurang pas. Jadi Büro. Kalau bisa cadel, Büro. Dicoba sebaiknya ya. Berikutnya baru Eudia. Oh, das ist ein Schönes schönes Zimmer. Zimmer. Ya. Langsung Jojo. Hoifältig Hoffentlich. ist Hoffentlich. Hares. Hoffentlich. 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 Ya. Hoffentlich. Tunggu saya perbesar, mungkin nggak jelas. Bentar ya. Ya. Baca. Hoffentlich ist alles dot Ya, alles salah. dah. Hoffentlich is alles da. Hoffentlich ist alles dah. Oke, sampai situ terus nyambung Eudia. Dort sind der Schreibtisch, Der Computer, der Drucker. der Drucker, Nah, ini bacanya kalau bisa der, coba der. Ya. der Drucker, Ini der Schreibtisch. der Schreibtisch, Der Schreibtisch lagi. der Schreibtisch, Der Computer. der Computer, Ya. der Drucker. Nah, untuk komputer itu ada seperti bahasa Inggris computer, tapi
Jermannya dicampur komputer. Jadi supaya bunyinya tidak lucu. Kalau komputer atau komputa itu masih lucu. Jadi bacanya der Computer, der Drucker, das Telefon, die Schreibtischlampe, der Stuhl, gitu ya. Oke, dari awal, dari sini, dia dot, sin, dea. Jadi kayak nama orang Dea, kan biasanya kita punya teman Dea. Nah itu kalau dia der itu Dea. Dea ya, kayak manggil nama orang Dea. Oke, coba. Dort sind der Heeh, Schreibtisch, ya, der Computer, ya, bagus. der Drucker, Heeh, das Telefon, hmm, die Schreibtischlampe, heeh. Masih Dea. der Stuhl Ya, und dia. hier ist das Regal. Ya, lanjut. Fehlt etwas. Ya, masih ada lagi. Oke, langsung nih dia Rian sini ya. 9. Nein, ich glaube nicht vielen Dank, Frau Harzberg. Ya. Nah, sekarang nih hati-hati ada ini bacanya bukan konen tetapi ada e di belakang o, maka bunyi o-nya jadi panjang. Genen. E-nya dibayangkan. Genen. Atau kalau diperlambat koenen, dipercepat genen. Gitu ya. Silakan Rian. Vielleicht Ya. können Ya, wir später hati-hati. wir später Enggak, huruf A umlaut jadi E. Wir später Oh, zusammen Kafe. Kaffee trinken. Bukan kafe. Kafe Trinken. trinken. Oke. Sekarang Eudia. Vielleicht können Ya. wir Wir. später Ya. Zusammen. Kaffee trinken. Bukan kafe. Ingat E-nya double berarti panjang. Kafe. Kalau kafe nggak bisa. Kafe Trinken. Ya. Di sini gimana tadi? Kafe trinken. Ya. Dari sini coba dari awal. Vielleicht können ya. vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Maaf ya. Terus Yonatan. Sekarang Yonatan hati-hati. Di sini bacanya gerne. Karena R jadi A. Ini sama kayak umlaut tadi. Bis später. Terlihat A umlaut jadi E. Jadi ingat ya. Saya dengar tuh Rian selalu keliru di sini. Ini bukan später, tapi später. Nanti kalau pengucapan kita salah, kita nggak akan menang. Maksudnya bukan nggak menang. Apa artinya nanti kita nggak bagus penilaiannya. Nanti dan itu bukan bahasa Jerman ya. Jadi kita harus berusaha sesempurna mungkin. Oke. Nah, mulai dari Yonatan, Gerne. Bisa? Gerne. Ini bisa bacanya? Bis Vater. Bukan. Bis. Ayo diingat. Bis Vater. Bisa. Oke, berikutnya satu-satu. Dari sini, Rian. Dari sini. Vielleicht können wir später. Mulai lagi. Später. Ini jadi A jadi E kalau A. Bukan spi, tapi E.
Kan A umlaut. Später. Ya, später. Ubah saja jadi E kalau masih ragu. Ini wir. Wir R jadi A. Oke, ulang. Vielleicht. vielleicht können Hah? wir Ya, später ya. zusammen Kaffee Ayo. trinken. Ya. Bukan kafe, tapi kafe. Kafe. Ya, digigit bibir bawahnya digigit kafe. Kafe. Ya, bukan kafe. Kafe. Oke ya. Ini masih Rian. Gerne. Gerne. Jadi A. Gerne. Ya. Ini Bis später. ya, Später. bagus. Bis beta tadi. Oke, terakhir nih dia. Ini dulu bisa nggak kafe? Bisa nggak nih? Dari kafe dulu. Kafe Iya, trinken. ya, Gerne. ya, Bis später. ya. Oke, terima kasih. Sudah bagus. Jangan lupa ya, supaya tidak lupa tonton videonya kalau masih merasa belum